اللهم صل عليكم على رسول الله. اللهم صل عليكم على رسول الله. اللهم صل عليكم على رسول الله. حصل الله سلامة الولي الكلي ان شاء الله. ساقيك انا بالفايده الكلي الله دايره دمشداله بالفايده لنا بالفايده نسل نتيلي الكلي لوردر دو جور. ساقيك انا هذه لي لو بيلون فينانسيي دا شو نجمع كدريمن. هذه لي لو بيلون مورال لا ليست دو ماتيريال اللي تشجع نسينا سي ثمورت. On veut se mettre en contact avec docteur Nassar et docteur Achour. Docteur Nassar Hamish, c'est Seloum, docteur Achour, c'est Garam. Et il a été question de trouver Nathan Ongar. Inch'Allah, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer encore. On va parler aussi des dispensaires. Un dispensaire. L'un des Qarbos, l'un des Sharaj, l'un des Gath Mansour, l'un des Rafour, il y en a partout, les dispensaires. La dernière chose, par rapport au patron, il a des Français. Il a fait les possibilités de وياضو زمير ساكي كان سنيني ولا إذا غاد تصدق تبغي نعطوك غاد تصدق قضايا غاد تصدق قضايا ونا ليسي لو ليبر شوا الى الغاشي وين بغانا دي صدق دي صدق اي مع المنا كي بالك هذا غاد تفرح نون سي جامي لو كنا على خاطر الي دو نوتر دوفوار نسيي نروح على غورصون خاطر كازمرنا غادي نوقد النماره الى قضا سنيني نخدم لا بروميير اوبيراسيون تنجح 100%. ثيوض الماتيريال يوض تندس في طر المايو و اون ريميرسي كل لي زاسوسياسيون دو لا دايره دو مشيدالا سيت قربوس على ماذا عجيفه على ماذا منصور على ماذا الصحريج سادر يسوي لنا حمادي الكلي تو الموند هذا سليفار كاربير كلي والحمد لله لوبيراسيون الا ايتي ريوسيت وعامتي كل قلنا دي فيسبوك مي لحق الماتيريال مي كونتي لون ريسونسي لو ماتيريال اللي تاريفي نشجع يدريمن نوض ثلاث الحوايج ذاكيش نوض لا بنك دو سونينغ بور 950 اورو il a été payé يوم الكازيتي خلص لنا 80 يفكاد بلوس كو لا سومني لوغد ذاغني دي سورينغ الكتريك ما نافوار نقيم ديال لا ديسكريسيون وين يديف كان اسي بارك ربي ونرد نفكي ولا غادي يهضر بد يفكي ثوذرين ثلاث قربوس اليثن سلوم ثملاح اث منصور اث حمدون رافور ايوا قرن الشرفه بهاليل بزاليل لانو كانوا نفكي ولا ذاكيش مي كان نجمعت 13060 اورو تلاين ليس قمش دالل يا لي موسي لي بوكري فلير كلي كان اخذ 5450 اورو العيبه ذاك كان دي شقعان دي 510 اورو سور لو كونت قمش دالل الا يوني فكايا غد 100 مليون دي ثمورت يوثن تمطط فكايا غد 5 مليون كشمت سور لو كونت كان دي مش دالل نشجع هيك التزوره 8170 اورو تسناف 5240 اورو 274 مليون 905 نشجع غير تموت لاصا إلا كان سبيطر ونسعي ورا لا بنك 200 ام سبيطر ونسعي ورا طبيب ساعة دو كانيوت يوث ساعة 925 اورو يوث نظام 310 اورو والسمور يدري من 6 دقائق من تكاد كمل تكاي كان خلص لا بنك 200 اورو فيان 950 اورو راني 20 اورو de virement parce que c'est à l'étranger, c'est en Belgique. Il y en a 20 euros, 970 euros que j'ai enregistré. Fouad, les seringues électriques à Malavoie. 1500 euros. J'ai fait le virement de 1500 euros. قيمة تاخد 4375 euros. لو كل يصرا دايرة دو مشي دانا. مازالو ردنكير وارا يدري ملي فين نهضر الغاشي قاعد تكميلن.
انا درنا لي دري من مازال هاد الصديقان ابرون كنا on va décider اكن دفكان الى قنفك بلوس الى قنفك لو ماكسيموم اون سوم importante entre 10 000 et 15 000 euros اتنقال غنشغل تاكي نسفهم انت ديجا تزواره on la répète c'est les pas associations c'est مزوره l'association que je t'ai dit l'an avant qu'on a dit qu'on a adhésion là une part يروح لسبيطار المايو donc déjà on commence à نجمعوا كذاكي c'est déjà une somme importante en plus de la canoë voilà alors au Gizarantak يعني الناس اللي تاك déjà نكونوا nous adhérons en plus de la cagnotte les adhérents دفكن اكن ملان une somme bien précise date de la cotisation annuelle de chaque adhérent c'est une cotisation de 10 euros par personne. Donc par rapport à la cotisation, normalement, il a 20 euros par personne. Nous, à la suite de on a lancé l'opération, on a 30 euros. Et comme je disais, on a la cotisation pour 20 euros, pour 15 euros, on a l'épidémie on va payer beaucoup moins cher la cotisation, elle va descendre beaucoup moins cher. Mais là, le projet de la daïra de M. Dana, Inch'Allah, il y a d'ouvrir d'après ce que j'ai entendu, pas plus tard qu'hier soir, avec Nassar Hamish, avec Dr Oulaïd, ils vont trouver du matériel avec l'aide de Fouad Gassi, avec l'aide de Idir Chemlel. Ils connaissent du monde dans le mouvement associatif Agikana. On peut trouver le matériel gratuitement. On peut trouver, s'il y en a, s'il a le matériel moins cher à Tidna, يتمر les mails la reine de أي مزمر ذي في ومتي باطل دلعالي أي نريدو ثغمتي أي نظام qui presse نزمر في دنا غدا Agikana. Voilà jusqu'à aujourd'hui de chouïla. Le matériel اللي ميجي وضربايو ils ont dispatché des nax c'est-à-dire que les cartonneurs c'est là c'est le chiche des nax ça fait mili des maillots c'est un monsieur Chiad il a que les immigrés ils ont fait leur possible de هنا نكون نكون ذاك كان لا لو قال لك زمرن هذا عيونن باش كني قلت جلوارا درك افلا كان داكي لا لو قال يسعى لي غرون موين دي هندي تموت ils doivent y participer نسعاو قال يسعى داكي لي غرون موين دي معلمين ils ont les gros moyens كاس نضربي اش ندير ربي ماشي تسمي الناس من عكرا غيهضر بيرك على الخير ان شاء الله دكتور نصر إنك نكوني on va essayer avec l'organisation des associations avec l'équipe دي كان ساعه كذا طب يجي كان ساعه بالك درنا له تروازيام بيرسون dans الطبيب ذاك يستحرج اتدرنا إنك on va essayer إنك on va faire tout pour relever le niveau de l'hôpital de Mayo. Les dispensaires pour les produits consommables, Inch'Allah al-Haq, avec M. Gazé, avec Idir Chemlel, qui connaissent les personnes concernées, et là, on a un autre voyage. Soit 2 palettes, soit 3 palettes, avec d'autres matériels, qui sont là, qui Inch'Allah, Inch'Allah, notre voyage. Qu'est-ce que tu en penses, M. Gassi? Est-ce que c'est possible? Inch'Allah. Je suis vraiment content et pour l'instant c'est que réussite. Mazel d'autres projets, mazel d'autres choses qui peuvent y aller encore. Donc c'est pour ça que je vais vraiment des idées, etc. On connaît à chaque réunion, on avance un peu plus. Voilà. Merci, donc je laisse la parole à M. Gassi. زلاف في الأول l'opératique تاع دامي نجمع باش ناخذ ماتيريال ديالنا دوك là il y avait une possibilité نشجع du matériel ساغي الحمد لله on a profité de l'occasion avec la mission Solikovni on a vu avec eux نخدم يلسن déjà la mission 6 شجعت au mois de novembre نعاوني ثاني نتكلم du matériel شجعت Alger par contre les hôpitaux de l'Algérie وحوساره نزراني لي روحي En même temps, donc la mission 7 again, voilà, dit c'est nes, bah tu sais que c'est tout ça, on chika l'hôpital Mchidala. Donc, la mission la 7 again, c'était pour monter une unité Covid qui a une baignade. Ça a un développement, donc elle a eu tout. Donc, l'île médicalisée, en 78 et tout.
كاين ناس كنا كلنا نعاون ونفك دي ماتيريال كنا خاويين الطروفه لا تمشي على الحمد لله تعدى يروح كلش فوالا دونك puis هاكني صغير انك نورمالمون نخمم اون 8e وما بارتير دو مارس راه مازال ثلاث تموت دونك البريزيدون سنعيتي موش نفكو كنا ميالي وننسي دونك هادو غنق مارس on va discuter ان شاء الله دونك نولي سكو سكون نيغوسي باش نعاون دو ماتيريال كون سيتي لا بروميير فوا نخدم يدسن باسكو نوثني نخدم كو افيك لي زوبيتو خدمنا avec les hôpitaux كان نكوني سي با سكون في ça nous intéressait pas les hôpitaux كنا نخدم بالشعب نخدم دي اسوسياسيون لوكال سي فري نستكشف دي ماتيريال سلي ريزو نغين ساعه كاع دي كاميون كان ساعه داي مي نتفكر كيف ندينا الشعب نخدموا نبغيو نخدم دي زوبيتو ونخدم on ne veut pas se substituer à l'état donc soit كاكي نسي ان شاء الله نخدم 8e donc voilà donc on va lier ça. En même temps que je voulais voir avec eux, une association sur place. Donc, il du matériel directement et puis mettre lancer, Inch'Allah, donc, l'association ASEI, Action Solidarité Entraide Internationale, c'est une association humanitaire, un peu partout. D'ailleurs, il y a une action au Yémen, donc, on va la جماعة ندير بو دو ماتيريال دونك بو دو ماتيريال نخدميس ان شاء الله دوكا نديك بروح نبغي يروح اسونسيال انا عاونك ندي من زمان تلاقيت اون اكسيون لوبيتال قلق ذاك ان شاء الله نكون نساعد دي بارتنير دي بريستاتير نسوي دو غرسهم دي ماتيريال نتاغيتي يا اني غادي تساكن يعني نتا دونك بري ريدوي فريمون تعاوننا مليح ديك تلاقي لا ليست تلاقي تشكع نقمايو ان شاء الله المقلوك سكي كوت شير نسيتي ندبر ذا نسيتي نشجع tout ce qui est consommable بالك متاخر تديريو سيرفوا ماشي قلت له نولي en fonction de la négociation مارساكي انا بافير بلوان كما صح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الزول الأول مرة il y a presque une absence totale des autres associations parce que الزرام اللي طروطا اللي تقول حق ندرس كان كاكي فاسيلمون دونك إلا قوي كذا ساون هذه اللي هو فوس المعاونة خاطر il faut chercher du matériel il faut le كنا قالنا le trier غير دار لا توصل ديوتيك الفولا دينا دونك كي نشترو سي دوماج ولاش تصل الغاشي باش المعاون ماذا قلا كنا قالنا يخدم يبدا كان في السنه ثلاث العيفات كذا غنى ذا عيون كوني نسدر ذاكي باش نخدم لا فيديراسيون كي باش كي قالنا اتيلي لافونير العاليه اتيلي الفيديراسيون تقوى وهذه اللي وفوس المعاونه باش ندو ترزات خاطر ماشي ديال لاكسيون كان الا كنخدم الا كنخمم بيان سور ثلاث مورت لا نكون اذا كذا غن دونك سي لا باز ماذا قلا نخدم فريمون لي بون باز ايوا كان اسكي لهنا ندوز ماذا قلا نخدم عندنا سالارينيو نهضر سور واتساب نهضر براس مرض ديال الشغل عندنا في مالنا ثلاثه نهار اربعه خمسه سي فريمون دوماج لا ديفيكولتي نظن لا ديفيكولتي دو ستوكاج دو ماتيريال لا وي نيو ديجا الى قضي لي دان لوكال بور ستوكي الماتيريال او ميم طون بور الي شارشي الماتيريال داغن قلا يخدمنا كويس توصل مي الى قسنا دوك لي شغلاكي ما الا قدنا غفرقو ما الا ويكسان يسن الغاشي سان لي كاميون اخني ضررن مسهبي يسن باسكو يتاس ديون المومون لا ديرنيير فوا لي دوبيتال سنه شحال فوا واحد طرونا 4 سمان باش نكويتي دونك الا قال معاون ذاك المالا باش نخدم الشغل قالت لي واثق ما ولاش المعاونه اون فابايا لي المعاونه ديال مدينه الصح سي فري الا قال شمرتك كنا منا نخدم تيود مربي نعاون العباد ما كتمو ثما ذاكي مي الا قال لي فوس المعاونه اكني واثق ما ولاش فوس المعاونه اون فابايا لي ثاني بارك الله فيك. Justement, juste une petite parenthèse, après le matériel MC Fouad avec Dr Ashur. Je vais le préparer d'ici un petit mois. Il sera prêt. Il admet comment on va y aller le chercher. Il a des volontaires avec un fourgon
et باش نروح يتناول. Oui, pas de problème, pas de problème. C'est juste Voilà. une question, il faut qu'on informe les gens. Ouais. Alors, il ne faut pas qu'on accuse les gens du cinéma. Non, mais là, on il est- faut on qu'on n'arrive pas à l'accusation. bien informer au Claïbet ou du cinéma, ça c'est autre chose. Mais le problème est qu'il est personnellement, vous allez voir, il a le tri. Si, si, C'est il juste y a après. eu sur le groupe New WhatsApp. Oui, il y a je sais sur le groupe. Il y a eu. Mais après, Mhm. on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement. Parce que là, des milaqan à l'Aïbet, nous on va informer les gens. Je crois que le message de Gassi était clair. Oui. Il a dit les حوايج يخص المعاونة, on va pas se voler la Les face. comptes entrer les Si médicaments. je t'ai hashtagé, c'est que j'ai constaté que Non, je suis c'est d'accord. vrai, il a je suis fait un d'accord. message où les gens répondaient. c'est- معليش mais on a tous le droit de faire des كمال. Ah, il est de là, sauf que في الحاجه كان chacun se met comme étant le responsable. On est tous des responsables. لا كان نوعي يخص كيني par exemple je peux téléphoner à des gens que je connais. كتشيني واي si chacun fait ça, je pense que ça va réussir. parce que اللي كيدوز نهضره تجمع هذه العباد كامل باسكو ساعه كل يوم شوي ساعه مي وي كتصنت كتشيني سيماني حنا وكتصنت كيني سيمانو باللي ils ont un peu de repos اسنسيو لا et tout le monde doit faire la même chose donc il a قد نفك les idées كان communiquer ويا voilà ça c'est bon voilà donc il a قد نقول كل يوم باش les idées c'est comment on peut contacter des gens voilà كاين le message نقاسي زريق مي على حال كاين فايد j'étais à plat كلش Non, moi, j'ai voilà uniquement c'est pour le voilà tri. mais j'ai informé oui هضرنا نقولوا الساعه ولا راني عارفه le message مقرض donc chacun fait à peu près ce qu'il peut à son niveau ça c'est le travail de l'association et de l'engagement voilà c'est comme ça merci مخلوف ميرسي. الغاشي الى قادرين يكون سي دي فولونتير. لا الغاشي qui prennent des choses à la légère pour aider pour يسافق يلهضر وكاين كوني روبلاس باليتا وكاين كاين ما راحليش mais on n'est pas là justement pour écouter les gens. Il y a on est là justement pour avancer. وين يبغان هادي دويذنا avec plaisir وين يبغين يدبروا قرويس c'est son problème. هذا انت اللي ندمر ماشي نكوني on est là c'est pour avancer. اما كدينا دكتور عاشور de faire tout et tout pour remonter le niveau de l'hôpital Mayo. L'hôpital Mayo يتفضل قربوس غرافور غالشرفة على ماذا جيفان على ماذا درار tout le monde دايق يسدوك لغواياكي كان نكون قلاق ذاكي كان بالك ود نصفاي ذا ورا ما اسكاي بوس يزمرا غير في الحال دي تمور نزمرا نروح تمور نزمرا نروحو فاكونس على فمينا. نسعى لا فامينا الوغ يفو با نستهزي دي الشغلاكي نكرنا لي غاد الغاشي دي ساولن ناد ابري لوبيتال يا لي زونديكابي يفو با تنج ابري لي زونديكابي ثلاثه يوم يساول لي داغنا فاكي لا ديلاق إركوليس قلنا هذا تفاصيل قربوز أتاري صدران أدروح أدريد ناس تروح ضينا سيما خورنا الرافول إركولي فردر تشورتي قراتين البيرة أش قرر لا il faut une action pour ça il faut يولد ينبش وكذا خدي من سن دينا c'est un phénomène bien sûr mais الغاشي نكوني بالك on va intervenir si les communes sont responsables sur ça. Ils peuvent mobiliser le matériel des communes. Il y en a des privés qui peuvent venir avec leur matériel. Il y aura des volontaires. Et puis enlever tout ça. Parce que c'est une honte. On a amoché la Kabylie. On a ضربي وسالك سكريتي. Il les Kabyles, c'est ça la Kabylie. Ah, mais écoutez, bon. Il a raison, après la chaise dîner. Alors, il y en a beaucoup de projets, il y en a beaucoup de choses à faire, en commun. Ariawer Bidovriv, et je ne vais pas monopoliser la parole à la clinique. La parole est en capsus معك. زول الأول حسنا بالنا غاك أقلع الملل كوني سي لا دوزيام فوا il y a eu 3 réunions Boissagui. Il y a eu une réunion où on ne pouvait pas assister. Je garde ce message pour dire qu'on ne pouvait pas assister. C'est Mahda.
Donc on n'était pas présent là derrière la réunion. D'ailleurs, nous n'avons même pas de chou guinéen parce que soit décidé de la réunion. Donc j'ai vu qu'il y avait un groupe WhatsApp. Moi je croyais qu'on allait au moins envoyer quelques informations, au moins informer de la réunion. Donc ça n'a pas été fait. Je tiens à le soulever, au moins des petites remarques في الجروب واتساب الجروب واتساب السؤال الوقت اللي c'est très bien il a مليح parce que في l'information circule l'information نزار شو دار ما الا وين زعما في ديالو غير داخل في ديالو دي بوتيت رومارك هذاك كي سون يعني بلا ما نكشم دي لي ديتاي خاطر ما نكشم دي لي ديتاي دي لي ديفيرجونس زعما نوالو ونتافونسي كيني نكني نوسد باش نافونسي باش كني نخدم اي نمون زعما نخدم اون طونك دي واقورنا اون طونك العباد ديجا افون تو نخدم يا اوكان بروبليم دي بتيت رومارك انا كاين par exemple j'ai senti on a discuté السنه تاع لا هكذا خلص شوط الحاله il y a eu beaucoup d'actions beaucoup de l'énergie c'est très bien là je comprends mais à un moment donné il faut qu'on s'organise الا كان زار ذا شو نبغى ذا شحال لي زاكسيون نزمر نتنيوني en même temps j'ai vu par exemple des messages pour le transport, j'ai vu des messages, pas mal de messages. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup d'actions. Et en même temps, vu les moyens, parce que j'allais en parler justement de ce point-là, vu les moyens, c'est impossible. Donc, ما إلا نكونسونطري غافيون شغل نبدا نخدم لاكسيون كيني en tout cas qui توالي après je ne suis pas vous n'êtes pas obligé de penser comme moi mais moi c'est un espace de liberté la liberté d'expression il faut qu'on laisse les gens s'exprimer donc les actions, je pense, mais il y a les actions, nous allons vu notre expérience, personnellement, on a eu des expériences de par le passé, et parce que le vrai nom le vrai nom il شو نبغي نخدم من زميرة أو نصور أو نساور يفدني ونساور لي مويا أو يفنا ربي سي فري كنا نتمنى نساور لي مويا نساور ويفنا ربي لوبيتال كي وناثنا مايو pas que l'hôpital Mayo. Oui, bien sûr. Oui, il y a l'hôpital Mayo. Il y a les hôpitaux. Les hôpitaux, il y a des Santana, à côté de il a c'est vrai, je suis d'accord. Monsieur Toui, il a quand même c'est vrai. Il y a parce qu'on ne peut pas avancer, mais il a personnellement pour justifier او كده خاطر نكوني سنه قاعده نتفاهموا نكون مكردنا نجمع يدين وني با ماشي de l'association c'est un collectif un problème نظني je le soulève ساكي الا كنخمس امشي نزمر دناويت يدري من اوتورمون c'est-à-dire ونصرحوا يا راه كان غارو كادني سي خدامني سي زوالين ناس نقارف كي يدفعوا كل ساعه يا اي سون فاتيغي لا زميرنا راه ديجا غاسيوني ثنيا هاد الشنا راه ونسنا سنداونا غارو شنو يوعى الوغ ما الى شاك فوا خاطر يفو با اوبلي بلي ماشي هذا الشيء كان قلنا لا لي كوتيزاسيون باغ اكزومبل بور لي اسوسياسيون لو كنا نقراو لاسوسياسيون نقرا اون بلان دودون فوالا ثاني ميم دي مايو دونك لي كوتيزاسيون سياكين الناس دونك il faut réfléchir à d'autres moyens est-ce que par exemple il y a quelqu'un qui a par exemple les contacts de la fondation Zidane je sais j'ai entendu
que la fondation Zidane تعاون les dispositifs pour acheter du matériel, des ambulances, pourquoi pas نكونوا نصرحوا la fondation Zidane في قرن لن يدري من تعاوننا مي نكونوا aucun contact. Donc diversifier les contacts نعم كي نزمر هاد ناوي يدري من ça c'est très très important. إلا قرا القيمة كان دينا فكي قلنا l'ordre du jour donc qui m'a c'est très bien aussi. Il faut qu'on essaye je ne sais pas comment يمكن نزمر هاد le moyen يمكن lancer même au gouvernement parce que j'ai vu par rien que par exemple des étoiles خدمن je sais pas 2 à 3 fois خدمن des quêtes pour des personnes des محباس لو كشني ناقص مسا لكن d'ailleurs ça reste un grand problème ارثولا سيدي خدمن دي كيت دونك نزمر ما الا باغ اكزومبل ثيويد اكل دايره نمشد على اد موبيليزي ذهن كاين عاد خدم اللي كتجمعني دري من s'il y a une association مثلا ماشي سي مثلا جو لور في كونفيونس مليح كاينين واربعين يعطيهم صحه دونك نزمر رانا نونسي دي تروك عارضين كاين il y a comme dernier point je voulais en parler il a l'hôpital c'est très très bien mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se focalise trop là-dessus trop je le mets entre guillemets mais خطر l'hôpital quand même. J'ai eu l'association, c'est une association d'handicapés, une association nationale. Vu les moyens actuellement, ils sont au niveau de la DRM, mais c'est une association nationale qui peut travailler même ailleurs, même le président, c'est un Tarrache Saïd, il était maître de Nahdine Sarbi, il est connu, voilà. Nous, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose pour la prochaine réunion là derrière en maillot, même sans, c'est-à-dire, fédérer les énergies. Au moins, soit en tout cas, c'est un point. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est un point essentiel. Oui, parce que les handicapés, c'est vrai, vous voyez, l'hôpital, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je lâche tout de suite, mais je pense que c'est quand même important aussi de faire, tout à l'heure, Mustafa, il a proposé une autre idée, mais c'est qu'il y a comme d'honorer par exemple رشنا غياران سي ديون الدبلوم نعرف باش تسمعي ولا نكوراجي سي تري بيان وقتي كذاك ابري فوالا لا تميزوان الشغال évidemment les plus urgents بعد ثاني باغ اكزومبل مصطفى انا خدمت اللي جاتني البلاصه ديال الطوال on a ramassé un peu d'argent لكن واصل des ordinateurs les bacheliers à partir d'une certaine moyenne. Bon, on n'a pas donné à tout le monde, mais là, en tout cas, je voulais juste marquer le point par rapport à l'association les handicapés. On est là pour travailler. Je te rassure, Asmaël, on est tous sensibles à cette action-là des handicapés. Je vais un coup de fil. Même 2 coups de fil, de ce que vous avez pensé pour les handicapés, le matériel, le maillot, alors les handicapés, je pense pas, ils sont dans le grand besoin aussi. Mais il a projet par projet. Parce que ma Asmaël, le Rachid, Ahlil, ويخدم مرة ويهلك ويسعى الراويس ويسعى الوايي لا الغاشي تسكوا نروح ندير لي بواطولات باسكو يا توجور دي فاكتور ا بايي لا الوكال ونشتغل انا بكواياكي ميد الحق صديقه ولو كان 5 اورو نو راك خضير الحكومه الا وايا نو وقال لي اون دوا لي مونطري دو دوايي بواس ما الا 3 دقائق
قلنا دي رمضان ولاش مثلا صدقه الجماعه ولاش لو كنا نخدم نبغى الخير الوعاء السبيطار مايو اللي دون ديكلان اي اي نمو زمرا تنعاون زبير لاسوسياسيون لا منصور Bonjour, السلام عليكم. بارابور على لاسوسياسيون منصور بفرحة مليح على رونيو كاع الاجتماع كاين الخدمة كاين خاطر لكي نوض ريون لو با يتسمى نزمر اون بو اون فا الي لوان نروح من بعيد لخاطر لكي ديو لاسوسياسيون اي بو ريان فير جوست لاسوسياسيون تعاون جوست لونطوراج ينس مي الحمد لله لاسوسياسيون في منصور الشرفه مش دالين لا تحمدون رافو هو هاربي لان تيقرني دي زاسوسياسيون يخصن دارنو حتى الشقير ذاكينا ولا بور لا كومونيكاسيون سيكلينا مثلا عادينا لخاطر لي جون ولاش لا كومونيكاسيون انفورماسيون غوغالانا هو هاربين كمون يدير لي دينو لي بريزيدون دي زاسوسياسيون ils se contactent entre eux. هذا نساوي نقول سني لا الحاجه اون اكسيون ولا كان مساكينه الحمد لله الزبري ديالها ثاني لا وجماعه كانوا وزري غيرها ولا سورتون كاين لي ممبر دو لاسوسياسيون ينك ولا عاش فرحه مليحه مداي سوي كونطون الحمد لله انا كنت سخر نوازيك دي شويه شي تمايق هاني ناس الحمد لله هذا الشيء اللي تجمع حتى سويتو اما والحمد لله ترى نكون يتسمعوا ربي هذا لي بريزيدون دي زاسوسياسيون انتم كونتاكتين ولا شاك البريزيدون داسوسياسيون دان فيلاج باش كونتاكتي يتسمى لي كونتاكتي ينفورميو كل ممبر نتا داتيس هكا كاينه الحمد لله ميم ما نزمر نخدم اون اكسيون دكلاني هكا ميم يتسمى نجموعه هكا كيون نجموعه دوك الشكواش انتر لي زاسوسياسيون لا دايره مش داله هاتلهم مليح بالك مش دارها وزمير تعاون واحد كنتشجع في الموت يتسمى لي زونديكابي لو كون يصوت منصور بالك كون زمير راه المعاونه قوانا تروح تقوى القوه ديس تروح لي زونديكابي تروح للكانديدا الحمد لله شويت انسي شويت انا نوضر وين ما ظلمه استغفر الله ما وقما الحمد لله ولا علي et en plus l'association avec les handicapés il y a un responsable il n'est pas négligeable c'est quelqu'un c'est un très bon volontaire c'est quelqu'un que vraiment راه يخدم تبارك الله وفيه il donne son temps لا الغاشي يدز bien sûr لا تولتي لا وين mais c'est une très bonne action il a قول لازم نكوني انظر بلي les handicapés هكاك انا il ne faut pas qu'on les oublie. Un handicap, c'est un mot terrible. Monsieur Manzor, il y est fait. Bonne intention d'agir, là, c'est tout le monde qui va nous faire mal. Qui n'a d'arf, là déjà la dernière fois, on a eu des échos, c'est mourth, la chiffre, mlih. J'ai eu des appels les gens qui قارن رحم والديكم يعطيكم الصحة c'est déjà ça la fierté نراكو دقيقة قال كنفرحتيس l'opération ça a été une réussite au moins le fait نصفر هكا كي الغاشي بون اكن ليا كذا كل يوم يعاون نتسوجو من الزمر يخدم لنا شنو من الزمر مين كي نسمح فيه جو دير ميرسي بارتيكولير ا مسيو غاسي sur lequel يكون ماشي نتا peut-être on est en train de patiner encore. Alors il nous a beaucoup aidé à atteindre ça. On a réussi l'envoi très bien. La dernière fois j'étais parmi les premiers de proposer une cagnotte. Pourquoi? Parce que c'est en tant que représentant l'association qui est l'association, des statuts, des objectifs, on veut se cantonner dans cela. On a décidé de faire un geste au nom de l'association, les associations. Après, nous avons l'action d'autres actions, mais à titre volontaire et individuel. On ne peut pas imposer le rachis. Inch'Allah, et du coup, on a proposé de faire une cagnotte.
j'aimerais bien, monsieur tout, d'être Mkhlouf, dire que les éclaircissements, pourquoi les cagnottes, ils n'ont pas marché. C'est une erreur de logiciel, il s'est arrêté au milieu, il y aura les Kibbles, normal. Donc pour moi, la cagnotte Soura, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas réussi. Voilà. Juste une remarque. La cagnotte il n'y a que moi qui peux voir gérer. la somme. Après, M. Gassi, je crois qu'il y a un message, il a la transparence des gens, et ça a le haq. Il dit une deuxième cagnotte, et il m'a expliqué, il dit, on a imprimé, il y a les noms, il y a tout. Pour l'instant, c'est dos, sauf qu'on doit informer pour l'instant. J'ai informé sur 200 personnes. Moi, j'ai informé 200 personnes. Parce qu'on a donné déjà à titre individuel, chacun avec son numéro de téléphone, les anciens. Sur le site Facebook, c'est moi qui ai envoyé. Il y avait sous le Samir, je garde une copie. Donc l'information, elle est donnée. Sauf qu'il faut inciter les gens. Mais où nous disent qu'on a un secrétaire, on nous dit quoi. C'est des blessés, c'est des malades, c'est des pauvres malheureux, c'est des gens qui vont quitter la vie. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Donc, on dit qu'il y a un secrétaire encore, donc il faut mobiliser les gens dans ce sens-là. Donc, c'est une réussite totale. Le projet Gamzouarou, il est réussi. Alhamdoulilah, on est encore dans le projet et d'autres projets, on décider quelles sont les priorités. C'est comme ça que va se passer. Donc il y a transparence totale. Donc pour l'instant, sur les sites, etc. Donc la communication est mais au fin fond de la société, c'est un facteur de communication. الصغار بزاف ان شاء الله on sera mieux organisé et mieux préparé. Déjà c'est une première action, c'est la première fois qu'on fait déjà pour la cagnotte, c'est la première fois qu'on l'a diffusé partout sur Facebook, sur WhatsApp, même sur SMS, on a envoyé à tous nos contacts. La cagnotte, elle est toujours en cours. Bon, femme زوار في نخدم l'intervention des euros ديال بون فينا وتبان راه حاشا نكون اكس مرة زعما شو ودي في كيوار دارونا on a sorti les listes. La deuxième année, c'est la transparence totale. Ça veut dire que tu vois la personne qui a donné, le montant qui a donné et l'augmentation de l'argent qui rentre dans la cagnotte. Bon, ذاك أنا نرات الكذيس on n'a pas touché أفلح على ما تكفى. الحاجة نظام bon c'est vrai qu'il y avait des petites failles qui nous كمال qui nous tout ça. On n'était pas tous au rendez-vous. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, on va créer par exemple un groupe de personnes وكذا كان وين يسال الوقت وين يسال الشيء نروح نخدموا كلنا فوس مزمران كي داز ساسا كذا ساسا مزمر شاد ساسا داز كان ainsi de suite. On va faire avancer les choses et franchement إلا غنكمل تاكي كان عفوس الفوس عطيكم الصحة كامل. أكل مثلا إذا كان أما تكون وين أما الكاد كي ندير في مورثنا وكذا غادي يعاوننا الكلين نكمل تاج ذات فوس لفوس زرب بلي كنروح من بعيد نروح من بعيد ويعطيكم الصحة. نسعى un cas urgent Guitmourt pour les handicapés gays. C'est les handicapés نتيليثن la famille Abbas. Il y a un glissement de terrain à Khamansen. Ils sont dans un état il faut les sauver, c'est le moment ou jamais. Si s'il faut, on va créer une cagnotte. Si s'il faut, on va les aider à foutre de pouce, Inch'Allah. Ça compte زي نتيف سوسك اللي قارنا كني اللاعب هذا جيم ساكيت أثني دنيكس وسعنا لربي. Mais là, les cotisations, c'est pas assez pour une action qui est ça fait un bon moment, on travaille avec beaucoup des handicapés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des partenaires, des maisons de retraite, d'accord, qui récupèrent du matériel. C'est d'ailleurs du matériel. Donc, on récupère des lits médicalisés parce que surtout, il est en mode
ماشي شاك فوا اللي قاعدين ما يصدق في نسالي ديتو يعني نزرا بلي نتاود دي ماتيريال نتاود لي ميديكاليزي نتاود لي شاز لي فوتوي غونو الكتريك نتاود بلان شوز اون تخوت ميم لي فوتوي لي شاز غونو الكتريك دونك طاسي نشجع غورنا نشجع الماروك نشجع تونس نشجع بارتو اللي كان باغ اكزومبل نشجع بور اون دام لي ميديكامون في الكونسير دونك سا سي دي ميديكامون كي كوت شير باغ اكزومبل اون بواط اللي ولات نخلص 149 اورو نسعى لي بارتنير معايا غيتعاونوا دوك نخلصيت 80 اورو لا بواط دوك نفينونسيا سان تريتمون 3 موا اي بي نولي ما ميديكشن 3 موا فوالا تيشي دوك سا كوت شير سي با اون كوتيزاسيون نكوني لاسوسياسيون نهار يسويكن فاش قلت نلقي بلوس ماشي لا ريجيون ماشي الشرفه باسكو الشرفه ساعه لاسوسياسيون يونس فهمتي قالوا كي نسعى وكاين هنا السنه تاعينا نخميتها ديمونسيون انترناسيونال مي يا بوكو يشرفوا وينقص مي لا براني لا نقص ميم كلاس ندي خدمه كاين لي كولاكينو اللي قاعد يتجارسين لاسوسياسيون هكي باش نخدم لي زوبيراسيون هكا نسعى كذا غادي تجارسين شاك فوا 1000 اورو 2000 اورو على الكونت لاسوسياسيون بورتو تاخذ انت ماشي ندا خلاص ماشي نجي هنا et à partir de ça on arrive à financer un petit peu les actions نخدم par exemple نبغى نكمل une autre action à l'hôpital il faut définir par exemple un coordinateur انواتي تيرين cette opération ok il faut quelqu'un par exemple va se lancer نكوني par exemple personnellement تعاون غاك بويني مزمره donc avec les contacts négocier mais j'ai pas j'ai pas la capacité نزلها في الناس sincèrement دينا كنصح باسكو نساو autre chose et puis c'est pas avec l'hôpital je suis pas très c'est pas l'action est vraiment engagée personnellement mais par contre je suis là pour aider le coordinateur lancer l'action هذه كوني نزمر نتكمل هاد نتساوى لي بارتنير وما ا ديسبوزيسيون كل ريجيون وين يستحقنا فوتا يورو لا وين يستحقنا لي ميديكاليزي هاد ياوي دونك وكيلا قا نضرب بور ستوكي ماتيريال مقران سي هذيك il faut qu'on réfléchisse à les lancer parce que effectivement نجمع الدكاتره مي فينا نسمر نروح ونفي غير سواط دي شوز ا فير voilà et puis il y a des occasions d'Erlin donc ça veut dire effectivement donc il faut partir sur plusieurs missions en parallèle parce que ثم زورت ما تفريني كان بعد يوم تلحو جاسني نخم كان يوث ما تفوكاليز في ثنيك ساعه كان فرات بلوكر حبسها si on veut faire des actions démocratiques il faut adresser les chefs d'entreprise لاقي donc صحاب la régionale voilà donc avec les réductions d'impôts الحوايج دير 1000 euros solliciter pour des injections لين soit 780 euros يوث نو غاسن mais après نفاد بلي كمان سي تيرا ميناوينا هاك تشجعني نوردون وسوق تحت بنا لاج لا دام حتى ساعه 83 بعد صدق انجيكسيون بريفير يدير مني لا 83 ساشيز ما سخما هذا يوث يسعنا تمشطو حتى جون تعاونوا مي سي سا فوق سور بلاص فو فوار ان تي بو داش يسحقنا بلوس لي جوين كروس دينا فوق لي زيتيس الحوايج ولا شرينا parce que الحوايج اللي عندنا c'est pas nous voilà c'est juste ça pour هو العلم سي فؤاد كي تكمل juste faut aller une fois parce que on a l'occasion de se discuter qui assez souvent par rapport à les actions qui surtout يعني نثوري سواء درجات حمدون مايون ناخذ قربوس المهم ثورين لا دايره مشدله on a sollicité هنا ناس تخدم l'association aide aux malades une association راهي تكلفس الحوايج دونك كيما كيقلق نعاون الا قاني لي اورغانيزي نكوني من نغداكي اورغانيزي تديه ستادير ماشي كاع الحاجه عارف مور تتسخمي ما صح تقول لا عارفين خاطين دونك الا لا رولا فاتي لي ديه لاسوسياسيون تسمى خدمه نقول راسل لاسوسياسيون حمدون تين شرفات تين مايو تين شي با كوا هاد مسفهمين شنو الماتيريال السعام شنو هذه تي لافيش هذه لي زونغار دو 3 زونغار ان بو بارتو باش نتمعاون دون لا ترونسبارونس نتمعاون قال الخير دونك اذا قلت ورا نكون الا قادر نديفيني اسكو نخدم لا فيديراسيون هاكي اسكو تنجح كان هكاك مشد لا توجور كي نوز انفيتا دي رينيون اسكو اون فا كومون اون فا افونسي كيسكو اون دوا فير لا شوز لي زوبجيكتيف دونك هذا الشيء الا قادر نديفيني سي بيان نهضر تو سا مي الا اني لي اوبجيكتيف ستادير امكاريلو امكار نخدم ازكا
quels sont les objectifs اللي كنخدم والسلام عليكم. ولا على بارابور لي زونديكابي كان قليلين on va changer مسعود il va avoir plus de renseignements باش امشي خدمه دابور زوين تكون ويتدف دياليك ونكون الا قال لي يجبون اوسي الا قال لي باسكو 150 millions c'est dérisoire pour nous. Pour le moment, même nous connaissons, ils ne nous ont pas sollicité. Alors, nous avons juste, c'est quelqu'un, Hamid, il a fait une vidéo, nous connaissons, il n'y a personne qui nous a sollicité. C'est juste, on laisse d'abord le village Giliten, ils vont se renseigner. C'est pour ça. Et tu nous informes. L'association d'INA qui sont occupés, peut-être ils ont déjà pris leur disposition et tout sur place. Certainement, je gagne les informations. Voilà, c'est juste Alias, nous connaissons soit à titre individuel, soit à titre associatif. Il a qu'à Inch'Allah, Inch'Allah. Pour ce qu'il dit, M. Gassi, c'est normal. La fédération a été vaccinée. La fédération a été vaccinée, parce que la fédération, il sera une réunion consacrée pour ça. Parce que la fédération, il a les statuts, il a le règlement, il a l'encadrement. Pour la fédération, il a que ça sera la fédération. On ne va pas s'en occuper d'autre chose. Ça va nous prendre du temps. Il a qu'à de la. Mais quand, parce qu'il dit, M. Fouad, par rapport aux médicaments, par rapport à ça, c'est vrai. Le rachet, il a des morts. Pour les couches, c'est quand même malheureux de dire ça. C'est quand même malheureux. Mais il ne faut pas attendre toujours les immigrés, parce qu'il y en a certains, ils ont une politique, les immigrés, parce qu'on change l'argent à 20 et quelques, mais l'argent, il faut les gagner aussi. Parce que ça ne se gagne pas l'argent facile d'Agikana. On est tous conscients de ça. Après l'hôpital, la liste d'Agikana, il y a les produits consommables pour alimenter les dispensaires et l'indécoudrine. On est obligé de continuer cette fois-ci sur ça. Je peux être avec toi, avec les gens de Mayo, le Hassan, Farid, le responsable associatif d'Ehina. Pour le matériel, pour ce qui a avec Dr Achour, avec Dr Nassar. Il a des نكمل parce qu'il y a du matériel qui est proposé à Achour et Dr Achour, Nassar il va voir, nous avons le matériel gratuitement. Le reste, si on trouve moins cher, on achète. Si on met des mours, parce qu'ils sont en train de faire, le Hassan est en train de faire un travail remarquable. Des devis, il y en a un devis qui est, le devis, je crois 450 dinars, 45 dinars pour un masque. Il faut à 10 dinars, d'ailleurs 15 000 masques pour 15 millions. Vous me permettez de dire encore autre chose, c'est par rapport à nous connaissons. Il est actif jour et nuit. سواء الغاية يخلف سواء الغاية الحماد سواء الغاية ياتي إبراهيم سواء الغاية فالفاران سواء لا مي ديكبوث اللي بارز فيري خاطر سي الغاية يخلف هادي سابير الماريان دي نو إلا قد سيولم باسكو pour ça دقايق كان J'ai dit à tout le monde. Pour les cotisations, il a fait ça. Non, voyez tout le monde à là. Non, écoute, je ne vais pas te donner des noms d'Agikana. Non, je les ai toujours pris en charge. أي غادي في مورتو تخدم لنا راه لا ميم شوز 8 ناق 10 زاسوسياسيون يترافايو كولابوراسيون ديال بوكراسي نكوني ساكن هذا السنف كافوذ ديالنا غادي نعاون سويني ونزمان داني ونزمان غادي نعاون طول طون مثلي داني دينا دي ثموت هاد خدمين دي زاكسيون كومون يفون ترافايو اونصومبل نكوني ايني مونزمان هذا سنتنفك هذا سنتنفك من زمرت نعاون سي ليكسبيريونس لنا سي دريمن سي لي زيديس تو سا
ça serait bien. مثلا il avait dû كان j'espère bien qu'ils s'organiseront اما كان خدمنا كوني اللي كان اقرا فوس الفوس اقرا غامي ونفوس اقرا غامي دوزان يجيو نفوس كامل ils vont travailler من كوني الحوايج الحون تاع الزاف نخدم بور لي ميزون دو كولتور نخدم بور لي زونديكابي نخدم بور إمغفان أطاس إمغفان إنسان ما تجاوز رمضان مساكين لا نغشي أحليل أنا عاون لك وكذا كنا برد في كواني منزمة ربي ذا غير عاون ويعطيكم الصحة. Juste une petite annonce quand Céline Tarek qui a une chose importante. C'est juste un appel qu'il faut faire ou que des arnaques la vidéo et tous les résidents de l'île de France d'origine Mcheddala, vous êtes appelés à une donation pour l'hôpital de Mcheddala. C'est une urgence. Et je pense qu'il faut que tout le monde doit participer. C'est quelque chose de très très simple, mais il a une grande valeur. Donc, nous faisons ikhos. وين يعاوننا راه سبيطار مغبان سبيطار بوكاد يخصن بوكاد ويزميرنا راه فيك التاكي يخص دونك افو بوشك مثلا يرحموا والديكم ماذا بيا اتمقل لكم كرا دعاونم d'une manière urgente et consistante. Voilà tout ce que je dis. Donc l'appel وين يسلم l'appel كاين ادغازنا فمطوط كيرب وين يخدمني الزمره غادي يعاون سي الحاجه il va le faire. Merci beaucoup. Il faut persister. Persister, les responsables, il faut qu'on persiste. On doit aller de l'avant. On a été à Blois, et ben Blois, ils ont fait un geste formidable. Et on a reçu des dons, c'est déjà annoncé. Et il y a encore, d'après Amar Begrous, il m'avait promis de m'envoyer encore un chèque. C'est l'angouille. الغاشي انقل ذا مشدل نغضا قربوزي نغضا وقور نكرا ils doivent être informés. C'est tout à fait normal. Alors une petite question monsieur Gassi, c'est pour valoriser Khdimis parce que je non j'aimerais bien juste même pour la transparence et tout on a compris la grande partie ce qui a été envoyé comme matériel et tout c'est les donations. L'association avec qui vous travaillez, le docteur Nassar et tout. Oui. Alors, on aimerait bien une estimation à peu près chiffrée de ce qui a été envoyé. Hormis la banque de sang, 950, le reste, par exemple, le docteur Hamish, je lui ai demandé les cartonnets, il dit que le point scène, parce que j'ai envoyé, j'ai payé TNT, avec les quelques يعني تخلصنا كنا يسوي واحد 1000 euros entre les VNI et les حوايج voilà donc c'est payé 2000 euros pour les 3 palettes. Il ne fait plus de 3 à 4 palettes et d'autres hôpitaux à Alger parce que entre autres trop ça la main devrait trier parce que avant chaque seringue il a تمقلط داتينس. Du coup, on n'avait pas les bras chez Nekhdem. Au final, donc à la dernière minute, on a pris les cartonnets directement. Non, justement, voilà. Ma question, c'est pas ce que vous avez payé, l'estimation à peu près. Ah non, je ne peux pas te dire ça. Ah, ça n'a pas de... C'est des donations. Je peux te dire, ça nous a coûté, sans frais, mais après une donation, du matériel, c'est un matériel qui tu peux avoir. Un matériel de 20 000 euros, hein, donc tu ne peux pas t'estimer. C'était comme ça, les gens qui ont travaillé pour ça, mais il faut le souligner. Voilà. Les handicapés qui je veux lancer un appel aux maçons et aux entrepreneurs et parce que les ils sont tous des entrepreneurs. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre ça en charge? Nous connaissons qu'on doit faire un geste, c'est tout à fait normal. Mais ils doivent s'organiser de la daïra de Mcheddala, أديسو مصوص وقور أديسو مصوص تكسيري ذن قربوس أدي روح سايدة سيليثن إلى كم أنجا إلا أنكا كم سا إلى قدي لينير كلي إلى قدي هذه لينير ماشي واد الجمثل أثيليثني منسن ورزبنا منسن إلى قتل المعاونة بارتو إلى قتل المعاونة ما إلا les associations des Toudri, on va réussir, on va y aller de l'avant, on va y arriver. C'est
كذا شراو ندير السلام عليكم العسلامة نون والله راه بلا فعل لا علي تخدم تاكي لا وحط غير توجور داكي لا رينيو لا رينيو ياكي العرش بصح هكا تخدم ما كيركل خوالي وقرن داكي تسدرتيو داكي تسدرتيو النظام دوجيام ناس منصور اثنادو في خدمة داكي تدارتيو تيسناسا والله هاد الحاجة اللي تخدم فور كنا عنا ربي غادي يجزي ربي الخوا ذي العالي ان شاء الله انا توضم سنلقى الى ان شاء الله والسلام عليكم. فريمون بارك الله فيكم يعطيكم الصحة غادي يسلك ربي الخوانا ان شاء الله ان شاء الله ونوصلك اندنفا ان شاء الله زي العالي غادي يسلك ربي الخوانا ان شاء الله في صوص الاربعاء وندنفا فوالا وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة. الحاج حسن السلام عليكم. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. كيني غوري وصل هضرك هذا وتديني الطمانة دي كان رنود مسيو قاسمية كان إلي ديسبونسابل كوني يصحاب لاسوسياسيون ياكينا لاسوسياسيون الحاصل جو فيليسيت تمقرات بلا كون وين أي نبغون نهضر ندي تمورتي لهانا غديريت والو زيرو غراسا كون وي غراسا فوتر فولونتي إني وضر للشغالاكي لو كان ماشي يكون وين ونتصور رانشقال لي زاباريا كاع تموت ونتوضا ميقيح لا اسموش قلت لا هضور مدن ما يهداك ربي وين يهضر ندي قال بوشيتي مزاون ونس نسموش قلت الحصول كملت دي تيكلياكين يكون يعانا ربي كان يكون يدي عينين فهمنا فهمت وترمى العبدين موز مرات يخدم وكتر خيركم وبركة الله فيكم. وين يسخسرون السماح انا مسمح بوكر انا غنت ميطافرات حانوت وين يغلطن هذا سنسمح لو كنا ناخذ الخير نعوم ذي الخير وان شاء الله غنى في الخير. يعطيكم الصحة.